дуруд шунавандагони азиз, шарҳи охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. Имрӯз душанбе 23 марти 2020 сол. имрӯз 23 март дар шаҳри гулистони вилояти Суғд президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо доираи васеи соҳибкорони ватанӣ, роҳбарони вазорати идораҳои дахлдори ҷумҳуриявӣ ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд машварати корӣ анҷом доданд. дафтари матбуотии раис ҷумҳури Тоҷикистон хабар медиҳад, ки дар машварат таъминоти бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти истеъмоли ниёзи аввалияи мардум баррасӣ гардида, масъалаҳои вобаста ба истеҳсол, харид, захира, воридоту содироти маҳсулоти ӯзуқаворӣ, аз ҷумла маводи ниёзи аввалия, орд, равған ва сабзавот, таҳлили вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти мамлакат дастур супоришҳои мушаххас дода шуданд. ҳамчунин вобаста ба ин ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз ҳисоботи вазирони саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, раиси вилояти Суғд ва гузориши раҳбарони ширкатҳои истеҳсоли орд ва равған шунида шудааст. таъкид гардидааст, ки имрӯз дар кишвар 47 корхонаи коркарди ғала, аз ҷумла дар вилояти Суғд 32 корхона, дар вилояти Хатлон 7, дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 1, дар шаҳри Душанбе 3 ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 4 корхона фаъолият менамоянд. иқтидори корхонаҳои мазкур ба коркарди 2,5 миллион тонна гандум ё истеҳсоли 1,8 миллион тонна орд дар як сол баробар буда, онҳо имконият доранд, ки дар баробари таъмини пурраи талаботи мамлакат бо орди гандуми истеҳсоли худӣ қисми онро ба хориҷи кишвар содир намоянд. танҳо иқтидори корхонаҳои истеҳсоли орд дар вилояти Суғд беш аз 1 миллион тоннаро ташкил медиҳад, ки ин талаботи кишварро бо орд таъмин карда метавонад. соли 2019 бо ворид намудани 1 миллион тонна гандум, корхонаҳои соҳа дар ҳаҷми 710 000 тонна орд истеҳсолан буданд, ки нисбат ба соли 2018 беш аз 102% ё 16,2 000 тонна зиёд мебошад. طبق маълумот талаботи Тоҷикистон ба орди худӣ дар соли 2019 дар маҷмӯъ 800 000 тоннаро ташкил дод. ҳиссаи орди ватанӣ дар таъмини бозори истеъмолии кишвар дар соли 2019 ба 89% баробар гардида, 11 ё худ 91 000 тоннаи он ба орди ватанӣ рост меояд. дар моҳҳои январ-феврали соли 2020 бо ворид намудани 95 000 тонна гандум, ҳаҷми истеҳсоли орд 100 000 тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 323 тонна зиёд мебошад. бо супориши бевоситаи президенти мамлакат, агентии захираҳои моддии давлатӣ ва иттифоқи тоҷикматлубот дар амборҳои худ дар ҳудуди мамлакат ҳаҷми зиёди маҳсулоти ғизоӣ, аз ҷумла сабзавотро захира карданд. мардуми шарафи Тоҷикистон метавонанд дар масъалаи таъминот бо ғала ва орд осуда бошанд ва ба ҳар гуна овозаҳои бардурӯғ бовар накунанд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. сафири Тоҷикистон дар Русия Имомуддин Сатторов вазъи парвозҳои лағвшударо фавқулода номид ва аз шаҳрвандон даъват кард, ки дарк кунанд, ки чӣ рӯй дода истодааст. ҳавопаймои ширкатҳои Somon Air ва Tojik Air аллакай барои шаҳрвандони Тоҷикистон, ки бино ба сабаби коронавирус ва ҷорӣ гардидани чораҳои маҳдудкунанда дар фурудгоҳҳои Русия дармондаанд, якчанд парвозҳо анҷом дода истодаанд, гуфтааст сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомуддин Сатторов. шаҳрвандони мо то ҳол дар фурудгоҳҳои Жуковский ва Внуково боқӣ мондаанд. тибқи маълумоти дирӯза дар фурудгоҳи Шереметова 40 нафар, дар Жуковский 213 ва дар фурудгоҳи Внуково 164 нафар, менависад Спутник Тоҷикистон бо истинод ба сафири Тоҷикистон дар Русия. сафир қайд доштааст, ки сафорати Тоҷикистон дар Русия ба шаҳрвандони дар фурудгоҳҳо дармонда кӯмаки зарурӣ мерасонад. инчунин дастгирии ҳамватанон ва соҳибкороне, ки дар Федератсияи Русия кор мекунанд, расонида шуда истодааст. ёдовар мешавем, ки аз 20 март Тоҷикистон бо мақсади пешгирии паҳншавии коронавирус дар қаламрави худ алоқаи ҳавоӣ бо дигар кишварҳоро қатъ кард. дар робита ба ин бисёре аз шаҳрвандони ҷумҳурӣ бо вуҷуди доштани чипта наметавонанд аз фурудгоҳҳои Москав ба Душанбе парвоз кунанд, вале бо дастури ҳукумати Тоҷикистон ширкатҳои Somon Air ва Tojik Air ҳар рӯз 1 ё 2 парвози якҷониба анҷом дода истоданд, ки шаҳрвандони Тоҷикистонро ба ватан баргардонанд.
تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. شرکت هواپیمایی سامون ایر روز 24 مارت به نقشه گرفته است که در مسیر دوشنبه ژوکووسکی دوشنبه ساعت 8:30 وقت محلی پرواز انجام دهد. در این پرواز شهروندان روسیه و صاحبان حق اقامت دائمی در روسیه می توانند از دوشنبه به مسکو پرواز کنند. از مسکو باشد طیاره سامون ایر شهروندان تاجیکستان را به دوشنبه برمیگرداند. یادآور می‌شویم که از 20 مارت تاجیکستان همه پروازهای بین‌المللی را لغو کرده و همه فرودگاه‌های کشور را بسته است. مقامات برای پیشگیری ورود کرونا ویروس به قلمرو جمهوری چاره‌های محدود کننده را روی دست گرفتند که این چاره‌های محدود کننده تا 1 می ادامه می‌یابد. اما شرکت هواپیمایی سامون ایر و تاجیک ایر حالا هم پروازهای مخصوص برای برگردانیدن شهروندان تاجیکستان را از خارج به وطن با سفارش حکومت ادامه داده ایستادند. می‌گذاریم به ایران. پرزیدنت ایران حسن روحانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را با جشن نوروز تبریک گفته است. در پیام شادباشی خود پرزیدنت ایران حسن روحانی از خروج کرونا ویروس در ایران اظهار نگرانی کرده ابراز داشته که جانب تاجیکستان را در مبارزه با این اپیدمی به کمک متقابله دعوت کرده است. با کمال مسرت فرارسیدن نوروز باستانی فصل شکوفایی زمین و آغاز سال 1399 خورشیدی را به جناب عالی صمیمانه تبریک میگویم. نوروز امسال متاسفانه با وجود کرونا ویروس به ایران و بسیار از کشورها همزمان شده است. مناسب است با فراهم نمودن امکانات دارویی و درمانی همدیگر را یاری کنیم تا در غلبه بر این ویروس مهاجم جشن نوروز را به مراسم تأمین سلامتی و برکات ملت‌های خود تبدیل دهیم. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جانب و بهروزی دولت و مردم عزیز تاجیکستان را آرزو دارم. آمده است در نامه تبریکاتی رئیس جمهور ایران حسن روحانی. ایران بار دیگر پیشنهاد کمک بشردوستانه ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. پرزیدنت ایران حسن روحانی گفته است که اگر واشنگتن می‌خواهد به ایران در مبارزه با کرونا ویروس کمک کند، باید از تحریمات بالای ایران دست بکشد. این سخنان را حسن روحانی در پیام تلویزیونی خود ابراز داشته است. در ایران زیاده از 1700 نفر از گرفتاری کرونا ویروس وفات کردند که شماره عمومی گرفتاران این اپیدمی در ایران 21000 نفر گفته می شود. واشنگتن قبلا به ایران در زمینه خروج کرونا ویروس پیشنهاد کمک‌های بشردوستانه کرده بود، اما رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای روز 22 مارت این پیشنهادها را رد کرد. تشنج بین ایالات متحده و ایران از بهار سال 2018 پس از آنکه ایالات متحده از سازشنامه هسته‌ای 2015 با ایران دست کشید شروع شده است. ادامه خبرها. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپیو روز 23 مارت با یک سفر ناگهانی وارد جمهوری اسلامی افغانستان شد. مایک پامپیو با اشرف غنی و رقیب سیاسی او دکتر عبدالله ملاقات کرده است. تفصیلات از این بیشتر ملاقات اعلام نشده است. پس از ملاقات در صفحه فیسبوکی خود دکتر عبدالله نوشته است که هر دو جانب درباره اهمیت و موفقیت روند صلح و ضرورت رفع بحران سیاسی در افغانستان تبادل نظر کردند. سخنگوی اشرف غنی گفته است که ملاقات مایک پامپیو و اشرف غنی روند صلح، قدم‌های من بعد آن و سازشنامه صلح منطقوی در افغانستان را فرا گرفته است. همچنین مسائل امنیت و وضع سیاسی افغانستان نیز بررسی گردیده است. 2 هفته پیش اشرف غنی و عبدالله در مراسم علاهیده در کابل سوگند پرزیدنتی یاد کردند. تنش‌های سیاسی بین اشرف غنی و دکتر عبدالله پس از آن رخ دادند که کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان اشرف غنی را غالب انتخابات پرزیدنتی اعلام کرد، اما دکتر عبدالله این را قبول نکرد و حکومت خود را اعلان داشت. سفر مایک پامپیو یک روز پس از آن برگزار می شود که حکومت افغانستان و طالبان اولین گفتگوها عاید به مبادله محبوسان را برگزار کردند. در این باره نماینده ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد اعلان داشته بود.
шунавандагони азиз, шарҳи ҷамъбастии хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. моро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.